Maayong adlaw mga kabisdak, narito na naman ninyong auntie na bisdak na nandito sa Middle East country. So for today's video mga kabisdak ha, ako lang ba ang niulbo ang kaspa? Ani nga babayi? Kaning bayhana ni kinsa kay nakailaan ni? Nga nanunglo manin tawon sa mga taga Cebu. No? Imbis na maluoy tas mga taga Cebu kay maoy naapektuhan sa lindol nga 6.9, 6.7. Pero kaning bayhana tanawa, perting sukuan ni auntie, no? Kung kinsa mga kontra ani ni auntie, palihog kog sulbad ninyong duha, no? Ayo alahiga ang mga tawo, ang tanang mga tawo nga naa sa Cebu kay dili tanan imong kontra auntie. Ginoo ko auntie, bad kayong gibuhat, no? Dili maayong imong gibuhat, no? Kung for the content maganin imong gibuhat auntie, di gyud maayo, no? Narabagoy ginaingon kang unsang imong gitanom maura bigyoy imong anihon. Nangalahig pagyo ka aning mayor nga imong giapil sa imong video. Ha? Palihog ko, kinsay nakaila, ha? Sino ang nakakilala sa babaeng ito, Mariosep? Huy, Ginoo ko. Kung namang kay kontra auntie, ayaw galahiga ang tanan nga nagpuyo sa Cebu ay. Dili man tanang tao bati og batasan, ha? Kung nakita yung mga batasan, natay mga kinaiya, normal na sa usa ka tawo kay dili man ta perpekto. Pero kung namang ikay kasuko sa usa ka tawo, ayaw alahiga ang tanan nga mga tawo ug imong ingnon nga karma sa inyo ha, deserve ninyo na. Ginoo ko, maluoy ka sa imong kaugalingon. Ha? Huy! Mubalik ra bagid na kung unsay imong gibuhat, gipanulti sa imong isig ka tawo. Ante, maluoy kasi mong kaugalingon. Kay nasuko ra bagyod ang mga taga Cebu. Bisag ang dili mga taga Cebu kay dili gyud mayo mong gibuhat. Karon ay usa ka lalaki nga patabangan kunog bulong kung kinsa ning bayhana. Nagama ra kag problema sa imong kaugalingon ante. Kung nagpapansin man ganay ka ante, ayaw sa ingon ani na pagi kay dili gyud mayo. O tanawa mga kabisdak, tanawa ninyo kung unsa yang istorya paminawa. Ginoo ko, maluoy in taong taning bayhana. Maluoy ta kay balik gyud kung unsay gibuhat nimo or unsay gitanom nimo sa imong kinabuhi. O lantawa ninyo. Di na magandang nakikita ko sa gobyerno og tabang. Sobra na drama. Antos mo diha. Ayaw mo pagpangalan sa gobyerno og tabang bisan unsa pa nang tabang sa gobyerno. Kang tapanang kaninyo. Diri mo mangayo nga miro kaning mayor ninyo sa Cebu. Kaning mayor ninyo sa Cebu. Diri mo mangayo og tabang. Ayaw mo pangayo og tabang sa gobyerno lalo na sa mahal na Pangulo. Giunsa pag giunsa niyo si BBM pagpanira. Diri mo pangayo og tabang sa inyong mayor niya. Kinsay kailani nga mayor. Kinsay na kailani nga mayor. Diri mo pangayo kapalan kanyo doon kayo mangayo sa inyong mayor. Ha? Sa iingon niya, i-step down, mag-resign daw si BBM. Ha? Bukas siya, adto mo pa ngayon kay Lustay o Porta. Ayaw mo pa ngayon tabang ni BBM. Deserve ninyo na nga, magyan mo glindol. Kung malunok ng taga Cebu diha. Tagkam, deserve ninyo na karma ninyo ng taga Cebu.